Hari cara nak ia mencina penduduk kain kan gitu bisa beak ia asup kabe kan agama na Muhammad. Bisa ente disembah deh ialah Lata Uzza. Tidak bakalan ialah mengikuti ajaran nenek moyang lagi ni gara-gara si Muhammad. Dia kakak kembali seorang ia budak. Setik demi setik bahkan dulu orang yang paling asup ialah Islam. Cara nak ia pada masa itu kerajaan yang paling besar itu di daerah Syam atau Syria. Nama rajanya ngaranna Habib bin Malik. Selarang dilaporkan bayalah karena Habib bin Malik di kerajaan besar Amerika lah lamun kuat. Itu bener ya, kebenaran Habib bin Malik itu penganut ialah agama Nasrani. Udah dilaporkan Muhammad Yunus mulai ngacak-ngacak agama orang Cina. Disuratan ku Abu Jahal karena ialah Habib bin Malik. Bahwa singkat saja Habib bin Malik di tempat saya namanya Muhammad. Dia sedang menyebarkan agama baru katanya Islam. Tuhan kita Lata, Tuhan kita ialah Uzza, banyak yang dirubuh-rubuhkan oleh jamaahnya. Mohon minta bantuan Habib Malik kan gitu atas dasar ialah kekacauan ialah di kota Mekah, sebab ialah Muhammad berani menyebarkan agama baru karena agama Islam. Diterima ialah Habib Malik. Iya Habib Malik ia masih berpegang teguh terhadap kitab Injil dan Nabi Isa anu asli. Ngaku Nabi cenaya Muhammad. Subhanallah. Tidak pikir panjang, namanya Raja Habib bin Malik. Ya, panitia keceran ya jam berapa mulai nah supaya kula urang jam berapa? 11. Jam berapa? Hah? Jam 11. Kayaknya sekitar jam 2. setengah jam nih karena kalau nyabatan baru dak lihat ditanggus bagus beban. Akhirnya singkat cerita Habib bin Malik ialah membawa pasukan untuk mendatangi ialah kota Mekah. Karena di sana sedang ada kekacauan agama baru yang dibawa oleh Muhammad dan ngaku Nabi lagi ini beratnya. Sebab saat itulah Habib Malik masih berpegang teguh terhadap Injil dan percaya nabinya Nabi Isa alaihi salam. Tidak kira-kira Habib bin Malik ini bawa pasukannya ke 12.000 pasukan bala tentara berkuda anu terlatih gitu kan. Dibawa dianggapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki jamaah yang banyak. Gampang lah menumpamana cenah urang teh mau pasukan anu loba. Begitu ialah di perbatasan Mekah. Didinya ialah Habib bin Malik berhenti. Karena bisa kasar kasihan ialah masyarakat Mekah katanya kalau ada pasukan 12.000 sebanyak ini masuk kota Mekah. Letaknya ialah di daerah ialah Nabuah. Di dinyata ayah Jabal Kubes. Jabal Kubes itu belah mana? Kalau di Mekah. Perbatasan Madinah Mekah. Lain perbatasan Nabu Kuyung ya. Lain. Namanya Kubes. Sampai di situ Abu Jahal panggil Muhammad. Kalaupun dia tidak mau, saya bakal kirim pasukan saya untuk nyeret dia kan itu untuk datang ialah di tempat ialah Jabal Kubes ini. Masya Allah singkat cerita Abu Jahal diantar oleh pasukannya, salah satu pasukan ialah Habib bin Malik. Mojek orang PKI itu langsung digebrak bayi dibuka. Ini apa betul Muhammad dia? Saya ditugaskan oleh Raja Sananya Habib bin Malik bahwa kamu harus ialah datang ke tempat ditunggu di tempat daerah Jabal Kubes, daerahnya Nabuah di sini. Ya bingung ada apa? Jangan banyak tanya nanti aja, interogasinya nanti setelah datang di sana. Akhirnya Rasulullah siap-siap ngajak sahabat terdekatnya soulmate nangarana Abu Bakar. Khadijah istri tercinta dan terima cenaka aku lagi ilu bunggula. Karena kira-kira yang datang lagi bala tentara besik di kumah-kumahkan cina selaki kula. Berangkatlah 3 orang itu, satu istri tercintanya Rasulullah Khadijah al-Kubra dan yang keduanya ialah Abu Bakar ialah Siddiq, sahabat dekat dan terbaik ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang nyampe ialah ke daerah ialah Jabal Kubes. Sawanan Khadijah al-Kubra nelejelma tu kira-kira lobana 12.000 kabeh mawa senjata pedang dan tidak kira-kira mawa pawasangkuna pasukannya berkuda. Ngeri apalagi ialah perempuan cerik bae rek dikunaonkeun dia salaki kula ya Muhammad. Akhirnya begitu datang dipanggil
Betul kamu namanya Muhammad? Cek Habib bin Malik. Iya. Kamu dari suku apa? Quraisy. Bani kamu apa? Bani Hashim. Tegas Rasulullah menjawab. Muhammad, ya. Saya dapat surat dari Abu Jahal bahwa katanya di Mekah ini sedang ada kekacauan gara-gara engkau yang menyampaikan agama baru dan kemudian merubuh-rubuhkan ialah berhala dan meninggalkan agama-agama nenek moyang. Iya. Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah, la syarikalah. Tidak boleh untuk disebut ialah Allah. Wih, berani cina ijil mentanyakan aing. Ayyaran Raja. Dan Muhammad, saya paling miris sekali pas waktu dalam suratnya itu ada sosok seorang ialah di Mekah itu masih muda orangnya, namanya Muhammad, pula ngaku-ngaku nabi. Kamu betul? Betul. Saya nabi. Tidak ada nabi selain saya dan khatamun nabi, dan saya penutup jalan dari seluruh para nabi. Wah, ini budak Muhammad. Iya. Begini. Saya raja Jazirah Arab, tidak ada sebesar kerajaan saya, pasukannya sebesar kerajaan pasukan saya tidak ada yang menyamai. Syam itu paling terkenal saat itu. Wasultanu bisyam. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wasultanu bisyam, gitu kan? Tempat lahirnya ialah Nabi di Mekah, hijrah dari Madinah, dan raja kerajaan sultan paling besar itu saat itu ialah di daerah Syam. Syam itu Syria, Raja Habib bin Malik. Semua negara di Jazirah Arab ini, bahkan Eropa, segan dengan besarnya ialah bala tentara saya. Mana tersir kutukan aku lah. La takhaf wa la tahzan innallaha mana. Tidak takut, yang saya takuti ialah akan Allah Subhanahu wa taala. Nambah wani bahagia. Berhubung ialah yang bicara ini sosok seorang raja, paham kejiwaan orang yang besar. Ditanya orang besar, dia tidak gugup, tidak takut, dan ijilma gede yang magi si Muhammad. Muhammad, ya. Setahu saya dalam sejarah, apalagi Nabi saya Nabi Isa alaihissalam itu memiliki mukjizat semua, tidak kecuali siapapun nabinya mesti dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mukjizat. Betul. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semua dititipi mukjizat. Karena itu sebagai tanda bukti kenabian ada di antara Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang nabi yang mengaku kenabian itu mesti ialah memiliki mukjizat. Yang saya pengen tanya terhadap engkau Muhammad, apakah engkau juga pengen memiliki mukjizat? Insyaallah. Muhammad, Habib bin Malik. Ya sudah, begini saja. Kamu mampu enggak kalau kamu memiliki mukjizat? Dulur. Mukjizat eta kejadian luar biasa, di luar nalar, logika ente asup tapi terjadi. Eta ngaranna mukjizat. Disebutna hawarikul adat, ngajina heula ya. Hawarikul adat tata beda dengan adat kebiasaan. Eta dititipkeun di muka bumi aya 5. Siji ngaranna irhas, 2 mukjizat, 3 karomah, 4 ngaranna maunat, 5 ngaranna ialah istidraj, ya. Ya, kejadian luar biasa. Lamun pun irhas, kejadian luar biasa terjadi terhadap Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Lamun pun mukjizat, kejadian luar biasa setelah jadi Nabi. Lamun pun karomah, eta dititipkan ku Allah kejadian luar biasa karena para waliullah. Lamun pun maunat dititipkan kejadian luar biasa eta karena para ulama. Para kiai, para ulama eta entah asup akal bapak mikiranana pengrasa ulama jeung ustaz eta molor wae teh nyekel paculan eta. Tapi pengrasa mah boga ieu boga itu ulah niru. Oke, kalau ke sila bae cenah atuh geura sila mun teu pae tilu poe. Ulah lo ditiru eta sebab dititipan maunat. Aya istidraj eta kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa dititipan tapi ia murkana Allah. Biasanya jelma-jelma nu boga kesaktian tapi bukan tina Allah, eta istidraj. Istidraj eta ilmu-ilmu diantarana ialah ilmu-ilmu anu aneh-aneh. Anu sabiar jatnya dititipkeunana lamun zaman heula mah ialah kana ialah angling dharma. Titipkeunana ialah kana jelma-jelma nu bisa hiper tetek pengen teu bisa turun ya kan. Pan anehnya bisa hiper teu bisa turun. Allah. Ya rada istidraj gitu kan. Cilaka ieu. Ia mencilaka.
Kata Habib bin Malik, Muhammad, boleh tidak saya pengen membuktikan kamu ini memiliki mukjizat? Siap. Silakan, pengen seperti apa mukjizatnya Habib bin Malik? Begini Muhammad, saya pengen tanya terhadapmu. Kamu nanya. Iya. Ini tanggal berapa Muhammad? 28. Ini lagi gelap-gelapnya bulan ya. Ini jam-jam begini ini berapa? Ini terik matahari ini menjelang cekurang tema duhur, disebut lagi cekurang matangani. Nyangges dia Muhammad. Ya saksi orang ya kabeh ya. 12.000 orang mawa yang nandarana pasukan. Begini Muhammad. Ini konsekuensinya begini. Kalau kamu tidak bisa menuruti apa yang saya harapkan tentang mukjizatmu, konsekuensinya kamu harus dipenggal di hadapan saya. Siap. Siap saya dipenggal. Apa yang kau harapkan ya Habib bin Malik? Begini Muhammad. Ini tanggal 28 gelap. Ini terang bolong nih, memedot curang. Bisa ente ya, nu caang bolongnya dijadikan penting kumanya. Terus setelah itu setelah malam ini tanggal 28 ini dijadikan tanggal 14. Terus kemudian keluar bulan purnama, lalu bulan purnama itu turun di muka bumi, terus kemudian bulan itu belah menjadi dua, lalu kemudian ialah masuk ke ialah kerah bajumu, yang satu sebagian keluarnya dari ialah lengan bajumu yang kanan, yang satunya keluar ialah dari lengan bajumu yang kiri, kemudian ialah bulan itu naik lagi kepalamu, kemudian menyatu lagi, kemudian bulan itu membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa itu kira-kira yang manusia. Merena Kelimpungan Abu Bakar, Rasulullahnya kelimpung. bukan. Aduh. Dan jenayah itu kira-kira berang kita dijadikan Penting. tanggal 28 kita dijadikan 14. Kelas. Oh bulan kita ngayakin bulan. Terus ayam bulan nah kita turun. Terus itu kita bulan. Kita asik berang. Kemudian usah bola cenah asup kemudian naik kalung dari cicing naluna Muhammad kemudian maca syahadat paihan bae bisa baginda Rasul kebingungan jalan tentang apa? Kebingungan tentang ya kumaha. Malaikat Jibril turun di muka bumi dengan membawa ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La tahaf, jangan takut kamu ya Muhammad. La tahzan, jangan susah. Innallaha ma'ana, saya terus besertamu Muhammad. Enggak usah khawatir. Datang engkau kata Jibril ke ialah Jabal Qubais, laksanakanlah salat 2 rakaat, angkat tanganmu karena Allah telah mengetahui apa yang dimintakan oleh ialah Raja Habib bin Malik tentang ialah yang tidak masuk akal tadi permintaannya. Subhanallah. Jibril merenya singkat cerita begitu ialah disampaikan ke Jibril kegerakan ialah Rasulullah berangkat ke Jabal Qubais melaksanakan salat 2 rakaat, ngangkat tangannya ya Allah. Pula sulit sampai kena dengan permintaan Habib bin Malik teh. Pula minta diijabah dengan permintaan. Tiba-tiba subhanallah saat itu ya Allah ini mukjizat Rasulullah. Tepugu-pugu jadi poek. Ini tepugu-pugu matahari yang ada kemudian ningslep pindah jadi kuting. Tepugu-pugu masya Allah na mukjizat kemudian ialah bulan keluar. Tepugu-pugu bulan itu turun di muka bumi, kemudian tiba-tiba bulan itu pecah jadi 2. Kemudian dia masuk ialah di kerahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelahnya keluar dari tangan kanan, yang sebelahnya keluar dari tangan kiri. Kemudian bulan itu naik di kepala baginda Rasul, menyatu kembali. Kemudian ialah bulan itu baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang 12.000 pasukan dari Habib bin Malik terengah semua baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. 12.000.
kebesaran Allah yang dititipkan mukjizatnya terhadap Rasulullah, yang memang Habib bin Malik saja nggak mungkin ini terjadi. Cuma pengen memangkali saja bagaimana caranya bisa memenggal Muhammad. Tapi keinginannya itu yang dipentang aneh sekali, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini namanya ialah mukjizat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, saya Habib bin Malik, Raja Syam, berjanji di hadapanmu, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan pasukanku ini ialah semuanya bertakbir, kemudian membacakan syahadat, mengikrarkan bahwa betul kamu ialah Nabi utusan Allah. Nu jadi pertanyaan ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Itu aja manusia doang gitu. Allah geus mere mukjizat bagi aya kecemetan gitu. Bener tuh. Jal. Tapi buat eta ya saya itu mah Abu Jahal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Masyaallah. Manakala khatamallah, Allah kalau sudah mengecap hatena qulubuhum, hatena poek sama sekali, tidak pernah mampu membuka hatinya diterima yang urusan sehat. Khatal ala wala sam'ihim, telinga mereka ialah ditutup. Nepikeun salon 70 tadi denden di telinganya ayat Quran ataupun hadis, kalau sudah ditutup kupingnya jojong. Masyaallah. Abu Jahal wa ala sam'i wa ala absarihim, dilihat para ulama, dilihat para kiai, dilihat orang-orang yang bersih yang dekat dengan Allah, tapi tetap dia tidak menyukainya sebab sudah ialah ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilai sama sekali di sawah. Iya rombongan Abu Jahal. Na'udzubillah. Saudara, sekali lagi, tidak ada lain harapan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejahat-jahatnya kita, semaksiat-maksiatnya kita, jangan sampai hati ini ialah ditutup oleh Allah untuk tidak mengenalnya. Jangan sampai telinga ini ditutup oleh Allah untuk tidak mengenal ialah ajaran-ajaran atau nasihat ataupun ayat-ayat Quran dari Allah. Na'udzubillah. Jangan sampai mata kita ini dibutakan oleh Allah selagi kita masih bisa melihat. Karena itulah kita bagian daripada golongan-golongan khalidina fiha abada, masuk nerakanya selama-selamanya beserta ialah Abu Jahal. Na'udzubillah. Inilah sekelumit pasnya jam 10:30 nih. Semoga ialah ada manfaat dan berkahnya. Ambil simpul saja bahwa sejelek-jeleknya kita, sejahat-jahatnya kita, semaksiat-maksiatnya kita, setidak pernah ibadahnya kita, jangan sampai Allah melepas iman dalam hati kita masing-masing, dan obatnya tidak ada lain kecuali membaca ialah sholawat sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang kelak satu saat mendapatkan ialah syafaatul udma, kelak satu saat yaumil qiyamah, dan semoga kita di bawah benderanya Rasulullah dan semoga dalam satu rahmatnya Allah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang-orang yang diselamatkan dengan syafaatil udmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.